Assalamu alaikum. Hope all students are good. Hanun ispa again some example of function analysis. Vezano a class abaya hamu benefits are writing nishestam haya run ya running kya kiratam jama run the same code again and again malapata I code ispa ha jaga run ko bosi kaal kori. Hanun again ispa kya kosian more example of functional again deeply be khurika my example and kosita ke ispa the concept of the clear boy. Let's suppose first example is supposed to write a function that calculate the square of a number. मतलब इन नंबर गने से या तो स्क्वायर क्या कोई कैलकुलेट को इस पर यार फंक्शन का सेन भी को आता है बच्चे इस पर सु डी एफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कीवर्ड में शितम स्क्वायर ए फंक्शन नो नाम और ई पैरामीटर नंबर होते प्रथम बिकर अच्छी प्रिंट को रहता कि इस पर दी square of a number कोरी our number हो again variable होगा तम is हमारे को ऑलरेडी उसको मिलता है टेक्निक अन्वेषी को दिया इस पर पावर कोरी दी टू को बोस या सिंपल क्या होगा नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर आता हम जब मपसा आया नंबर डबल स्टेरिक टू लिखा था मैं सो स्क्वायर कैलकुलेट कोई अब आया सिंपल नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर आता हम उसको टू दिखी उस मल्टीप्लाई आता में सो स्क्वायर कैलकुलेट कोई कराची स्क्वायर कोरी ध्यान से वो काल कुमान 3 function إذا فقال آتم هنسي إخور value متى assign command 4 بيكو إخور square غني function قال command هنسي 2 يو يدلولو ہے اولانو 3 square رو اس پاتے دوئی 3 square اس پاسو کیا بیان 9 بیان 4 square اس پاسو 4 multiply دفعہ کیو 16 بیان اور 2 square کیا ہے کیا بیان اس پاسو 4 مطلب 2 is 4 بيكو ہے قسمہ کوری function اس پا ای دفعہ نویشتم نویشکر اچھ مختلف پیرامیٹر یا آرگومنٹس ذریعہ اس پا ہو مختلف ویلیوان بچے ران کو بوسی فنکشن ایدانا فنکشن مختلف ویلیوان بچے اس پا ہو کیا آتم ران آتم کوری دی ہو کمنٹ لگے دی جو ایگزامپل ہو یہ خور ایگزامپل کو لدیسی سیکنڈ ایگزامپل کہ رائٹ اے فنکشن یا فنکشن ویت ریٹرن ٹائپ یا ریٹرن ویلیو اس پا کیا یہ فنکشن گا سے ایسے اس پا کیا کوئی کیا ویلیو و ریٹرن کوئی بھی کو ہے ایگزامپل ہوتا اگین ایلیبوریٹ کو سکیم ڈیفینیشن کوریاتے ہے تو اس پاس اسکوئر آتا فنکشن و نام پیرامیٹر ہے گانی رن گانی کر اچھ لولو ریٹرن نمبر ملٹیپلائی بائی نمبر ٹیکا ہے اس پاتے کیا ریٹرن نو کو روشو ہے گی اس پا کیا کو سیان ہمو ریٹرن کو سین ہے فنکشن اس پاتے کیا کوئی ہے نمبر و اسکوئر ریٹرن کوئی دے ہمو سیو کو بچے اس پاس ویریبل ضرورت بو اس پا ہوتے انسر نمائی ویریبل ڈکلیر آتم کوری دی ہے فنکشن و آلتی ویریبل اسٹور آتم شادم یا کچا کی ویریبل اس پا ویلیو اسٹور کو روشتم ہے قسمت ہنی سے فنکشن اسٹور کو اس پا ہے انسر و پرنٹ آتم لولو دیان سے اسکوئر و آدھنو یہ آرگومنٹ شیر 2 دیس کیا اگر 2 آلتی نمبر پیستے نمبر پیچی کر اچھی نمبر ملٹیپلائی بائی نمبر کوری ہو ریٹرن نرے کو 2 ملٹیپلائی بائی 2 اس پاسو کیا ہوئی 4 کی تی انسر سے ہوئی اور انسر آری اس پاتے کیا ملا ہوئی ہو پرنٹ کو ہو ویلیو کیا کہ انسر اسٹور شیر ہاتے ویلیو اس پاتے ریٹرن ہوئی مطلب 4 اس پاتے ریٹرن ہوئی آیا پاتو شاتا میامو 3 example number 3 go write a function to check even or odd number that close کو مچھو دیا آلریڈی اس پا ہم پروشتی دی ڈسکس کوری استم ایون چو آڈو کچا کوری چک کو سرم ہنون فنکشن ذریعہ اس پا ہم کوری لادیسی فنکشن تے نام پرتم ہوا ایون آڈ کوری دیا ای نمبر گانی رن تاکہ ایسے نمبر چک کوئی کی ہے نمبر اس پاسم آئیدر ایون شرا کی ہے آڈ شیر رم کوری ہوا ہم تے این تا نام پرت پیسا ہو این او ریمین یا نمبر کیا دی کی پیسا ہوتے نام دیکھ ماشکی میں ای ویریبل ہوتے رہا نام دیو ہوتے کیا پیرامیٹر رہا کوری دی باقی ہاتے ایز اٹ اس ہاتے کورمتان آورتم کی ایف نمبر موڈولس 2 equal to 0 کی پرنٹ کو رہے کی the number کوری ہوا نمبر دی شو کومان این او
the number is even. Ushatam ya yapata ya as it is samukya ki prushti koriyestam ispata qismatan achi printa gitiratam ki the number is odd. Hero by default gante hai atsati colon lagesi. Dilolur hani saba hamukya kuman fila function o define atam. Ushatam ya define ko karachi avani se mutakal kuman. Di haya ki loltami function call. Function call kuman. Beko call ko bache ispasu kya boy. A function o nam zawrat boy even and odd. Korikar achi dihes kya value ki ispahera parameter hote assign koriyestam. If 5 retam 5 ki retam hai ispata kya koi print koi hamo return koi ispata ushatam ya. Print koi the number is odd. Dhyan se i 2 hote per 2 no balki ispata 10 o dosi. Di 10 ispasu kya koi the jo line agiti ushatam ya. The number 10 is even. Ushatam ya teka kya ki print line ispan ratio se the number is even, the number is odd. Qismat dhyan se moran kya tam lolo result wasa. The number 5 is odd. Ushatam ya teka kya ki ispahera return koi rastam hato ispate return are o jo hera. The number 10 is even. Dhani se ispa kya boy kanduri ki ispa even o jo odd o check ko mashko ishtam haya function o call kosi. Wa mukhtalif function ispa nweshi ko zawrat no boy. Ushatam ya whenever I need to check the number is either even or odd. Ushatam ya why ispata kya odd o jo even o find ko bache why ispa kya mukhtalif code nweshi ko zawrat no boy. Have function o hatara kya kosi call kosi even odd function o. Ushatam ya hai qisma kori pisa di kya mukhtalif function tan code add ko kar achi in case future kya zawrat ki bi ispa to direct kya kosi call kosi. Haya patu ushatam ya hamo. Tatani se comment o hamo di comment o adreno petsuman or khur example ganisi. Khur example check kosi ki example number 4. 3 example artam square o artam return value o artam or even o jo odd o artam. Hani se ispa kya kosiyan khur function create kosiyan ki write a function to calculate the total marks. مطلب total marks and calculate کو بچے اسپا کیا ای function ضرورت ہمو کیا کہتے result سوزاز تم کلاسا ہترا ہمو apply کرو لولور ہتے result ہوتا value آنگی تی function وادرانو پچی بیکوا ہمو تے نام پرتام کی total marks دیکھر اچھی دیاوا کیا کمان ہیو parameter آنایو دو من کی ای subject اسپوس شیر subject 2 اسپوس شیر subject 3 اسپوس شیر بیکو subject 4 باقی کاندور کی subject اسپاس سونی لا require بیرو بیرانی تنہرا parameter ایڈ کرو وانگوز دی total اگیتی کیا تام subject 1 plus subject 2 plus subject 3 plus subject 4 دی ہے تن کیا کی ویلیو یا کیا کی نمبر ہے ربونیان subject ان ہاتے تن اسپاسو کیا کرے total کوری ہاتے total و اسپاتن return کوری تم رہ کر اچھی دلولور ہنی سوا کیا کمان function ہوتے call کمان بلکہ ہمو ریٹرن نو کو سرا ہمو یا گیتی پرنٹ تان کو سی دی ٹوٹل مارکس از کوری ٹوٹل آتا مشاہتا میں ہے اس پاسو کیا کوئی ہے سبجیکٹ ان کے کاندوری کی نمبر روشونی آتا تان ٹوٹل کوری اس پاتا دوئی دی کرا چاوان سے کیا کمان ہے فنکشن و کال کمان یا کالنگ دا فنکشن کوری ٹوٹل مارکس کوری دیا وہانی سے ہے پیرامیٹر انتے کیا کمان ویلیو اسائن کمان ہمیں تانتے آرگومنٹس دیران مشاہتا میں کوری غالو تے 50 پرتی غالو تے 60 پرتم غالو تے 70 پرتم اور غالو تے 80 پرتم دیکھر اچھی دی کیا کمان ہے کیا کوئی سم اینڈ پرنٹ دی ٹوٹل مارکس ہے تاں سم کوری کیا کوئی ٹوٹل مارکس اس پاتے پرنٹ کوئی دلو لور ہے تاں کیا وقت کی سم آریر 50 پلس 60 پلس 70 پلس 80 ہو ویلیو اس پاسو کیا باگ برائی 260 باگ برائی وشاہتم یا باقی ہمو کانسپٹ کلیئر کرو تن مرضی دی مختلف اگزامپل گنی عوامی اگزامپل انگار کلیئر کو باچے پی ستے عوامی تانگانی مانو شاہتم یا ہمی تی رف اگزامپل باقی ساتان ریکوائرمنٹ ہوئی سبا فنکشن ان ڈکلیئر کرو
Logico hoşkoru xaliamo. Diavai khur example gantam ki write a function to calculate percentage haya you obtain marks pasu let's suppose 400 share or total marks pasu 700 share. Diava hamidan percentage bache I function veshiman function for percentage. Kogar achi diava as it is define a function def use ben percentage diava hamote I num pratham function hoten num dikar achi diava hanisen parameter hamote pass ko se jo parameter ganir you obtain marks I total marks ganikar achi diava kya kuman print kuman print agitiava ate formula veshiman ki obtain marks divided by total marks multiplied by 100 है इस पास क्या परसेंटेज फार्मूला उशातम है फार्मूलो बेस क्या को इस पर क्या दी की जो वैल्यू होते इस पर प्रथम हततन कैलकुलेट को इस पर परसेंटेज रिटर्न को उशातम है दी है क्या तम क्या कुमान हनी से फंक्शन कॉल कुमान कि तम लो फंक्शन कॉल ftn मतलब फंक्शन function call kurawa hanise functiono namoga antam namoga nikar achi already haya 40 to 70 amote assign bitishini shatam ko karachi diava mo direct return kiya tam percentage already obtain marks jo total marks hera hote pass kore ligna ispa already hera value an hote diti usse dikar ina value ispa so mukhtalif decimal point hera gonyan shatam ya pointer achi mukhtalif digits pasu gonyan di heta nispa کم کو بچے یا جو کاندوری کی اس digit yani ki revishta mate bache espaço round ray function she ushata mi है जो parameter ganir round ray function espaço use ben kanduri ki decimal pointer achi mukhtalif number espaço gunendi है जो parameter ganan ushata mi ये number utan ki kyuki ispa है percentage ben है जो कोमा diti kanduri ki digit ispa है gari achi espaço decimal pointer achi espaço gya kiretam hato kya ko si है jaganwish कोमा di karachi separate kori to malafes kya कोई decimal pointer achi जो number hani let's suppose 37.87 hoina है 87 क्या है कि जो digit beyan है setangani rushata mi 2 means number after decimal point dilolur है कि इसपा हो output आतम या मो result की लोतम 57.14 यानी से हम 1 क्या आतम 57.1 हुई उशाता में है round ray function है decimal pointer अच्छी क्या कोई है number uncount कोई दी 0 कोरी की लोतम dolur 0.0 हुई बिको यानी से खाली की पेस्तम हमू इसपासु क्या कोई by default 2 क्या आतम इसपासु जुदा नांगानता ध्यान से हम खाली की पेस्ट हम लोलू डायरेक्ट आता निस्पा क्या अगर पॉइंटो तन खा तुम्हारे मतलब पॉइंटर अच्छी वाई क्या वैल्यू आ निस्पा रिटर्न कोग नमाश की तम